বালতিটার পাশে রাখুন, সঙ্গে তুলবে। জল ভর্তি জল, জলে হাত দিয়ে দেখান, জল নাড়িয়ে দেখান। বাংলা বলতে হবে না? हाँ जल उठा, हाँ बस। अरे वो हाँ, ठीक है वो ठीक है ठीक है। अच्छा रख, ये खाली है। अच्छा नहीं आसो, बाल्टी नहीं आसो, रख ये टेबल पर। क्या बोला सर? बाल्टी ऊपर रख दीजिए। अच्छा ये दूसरा दूसरा दूर दूर रख, यहाँ पे है ना नहीं इस पे हाँ एक आधे बच्चा है। एक डांडा घुरी जाओ, डांडा घुरी जाओ, डांडा घुरी जाओ, हाँ ऐसा घुरी जाओ, हाँ ठीक है। आल दूर रख, आल दूर, जरूरत तो हो ना, बोल जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके जाओ जाएगा मतलब जाओ। একটু দূরে যেতে হবে, পিছনে 7 ফুট দূরে। আপনার দাদা আর না তোর মামারা এসছে, হ্যাঁ 4 মামা আছে। ওই জলের বালতি বালতিটা তুলে খালি বালতিটা দাও। দাঁড়াও বলে দাঁড়াও, হ্যাঁ ধরো, ধরো রাখো, বসো তো জায়গাতে বস না। তোর ওই বালতিটা ভর্তি বালতিটা আবার তুলে ওই বালতিটা ঢালো। হাল বাগড়া হাল, আর তোর মামার এসে বস, যাও বসো তো জায়গা বস, হ্যাঁ বস, যাও যাও। আসুন, কে রেখেছেন বালতিটা? চলো আসুন, যে রেখেছেন बाल्टी कौन रखा था? आप रखा था ना? बाल्टी कौन रखा था? बाल्टी कौन रखा? लेके आइए। ये ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঘুরে আসুন, ঘুরে আসুন, ঘুরে দেখুন কোনো দড়ি সুতো কিছু আছে কি? अरे कोई ना 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 रखेगा। हम खुद है ना, हम लोग कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है चलिए। फिर सही नहीं